পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার স্কুল মাঠে বিজেপি দলের আহ্বানে এক সমাবেশ সংগঠিত হয়। এই সমাবেশে বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ বিজেপি দলের প্রায় সমস্ত স্তরের শীর্ষ নেতৃত্ব, বিধায়ক, মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এই সমাবেশে আলোচনা করতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা দাবি করেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন 9 বছরের এই শাসনকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রেক্ষাপট সহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশের ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন 9 বছর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে ডক্টর মানিক সাহা দাবি করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিচক্ষণ নেতৃত্বে আধুনিক ভারতবর্ষ নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক যে 9 বছর পূর্তির সময়কাল দেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উদ্যম, দক্ষতা ও সুযোজিত যে পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে গত 9 বছর দেশে ব্যাপক সংস্কার ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটেছে। আগামী দিনে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ভাগ করা যাবে প্রাক, মধ্যযুগ এবং মোদীজির নেতৃত্বে বর্তমান ভারতবর্ষের সময়কাল। দেশের এই সময়কাল জনগণের কল্যাণ এবং সার্বিক উন্নয়নের সময়কাল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত অবহেলিত উত্তর পূর্বাঞ্চলে গত 9 বছর পেয়েছে অভূতপূর্ব উন্নয়নের সুযোগ। রেল, সড়ক, বিমান পরিষেবা থেকে শুরু করে সমস্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকে ত্রিপুরা থেকে আরম্ভ করে পুরো নর্থ ইস্টার্ন যে রোড, সেটা দেশের অন্যতম উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে আমাদের রাজ্য গত 9 বছরের সময়কালে সার্বিক উন্নয়ন, আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। আমি কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য তুলে ধরছি। কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্যে পিএম কিষাণ যোজনায় বার্ষিক 6,000 টাকা করে 2,47,000-এরও বেশি কৃষক আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। এতে করে ব্যয় হয়েছে 533 কোটি 16 লক্ষ টাকা। এর ফলে আগে 2015-16-তে যে কৃষকদের আয় ছিল 6,580 টাকা, বর্তমানে তা 13,590 টাকা হয়েছে, যেটা আমাদের যে চিন্তা ছিল এবং আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে দ্বিগুণ করব কৃষকদের আয়, সেটা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় প্রায় 10,08,00,000 কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। 10,08,000 কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে, যাতে রাজ্যে বাজেট থেকে কৃষকের বীমার অংশীদারিত্ব 20,83,00,000 টাকা বহন করা হয়েছে। বন্ধুগণ, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় 3,07,000 কৃষককে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে, যার আর্থিক খরচ 1,530 কোটি টাকা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় 2018 সাল থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় 13 লক্ষ আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং সেন্ট্রাল যেটা হয়েছে প্রায় 2 লক্ষের উপরে, এবং তাতে করে 130 কোটি টাকার আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পোষণ কর্মসূচিতে 2.5 লক্ষের বেশি প্রাক প্রাথমিক স্তরের স্কুলের শিশু এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরের 1.5 লক্ষ শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাবনাকে পাথেয় করে রাজ্য সরকার মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে সরকারি চাকরিতে 33% পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। বন্ধুগণ, গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় 4 লক্ষ গ্রামীণ মহিলাকে যুক্ত করে 50,000 স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলির মধ্যে 1,100 কোটি টাকারও অধিক রিভলভিং ফান্ড ও ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলেজ স্তর পর্যন্ত আপনারা জানেন যে ছাত্রীদের টিউশন ফি মকুব করা হয়েছে। 9ম শ্রেণীতে পাঠরত প্রায় 1 লক্ষ ছাত্রীকে বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে সরকার আন্তরিক। বনাঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে বনাধিকার অ্যাপ চালু করা হয়েছে। ভারত সরকারের 17টি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণে 17টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে 2 স্কুল ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। রাজ্যের 1,400-এর অধিক স্কুলে ককবরক ভাষাকে আমরা বিষয় হিসাবে চালু করেছি। আগরতলা সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরকে মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক টার্মিনাল বিল্ডিং হিসাবে চালু করা হয়েছে। পরিকাঠামোগত
উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যে প্রায় 500 কোটি ঘর আমরা সুবিধাগুলোর জন্য বরাদ্দ করেছি। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাজ্যে 2000 কিলোমিটার উপর রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। জল জীবন মিশনে রাজ্যে 4,30,000 উপর পরিবারে পানীয় জলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সমাবেশের প্রধান বক্তা ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আলোচনা করতে গিয়ে দাবি করেন নরেন্দ্র মোদী প্রকৃত অর্থে নতুন ভারত গড়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন। তিনি দাবি করেন এই সময়ের মধ্যে গোটা পৃথিবী ভারতকে সমীহ করে বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে আক্রমণ করতে গিয়ে তথ্য ভিত্তিক পরিসংখ্যান সহ জেপি নাড্ডা দাবি করেন বেকারত্ব থেকে শুরু করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যেগুলো নিয়ে ভারতবর্ষকে সমালোচনা করা হয় সেই সমস্ত বিষয়ে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটাই মজবুত। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদীর 9 বছরের কার্যকালের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অনেকটাই বিকশিত হয়েছে বলে জেপি নাড্ডা দাবি করেন। अनिर्णय की स्थिति में रहने वाला देश, वंशवाद से ग्रसित देश, और वहां से आदरणीय मोदी जी ने 2014 के बाद निर्णय लेने वाला देश, मजबूत देश, कड़वे फैसले करने वाला देश, आम आदमी को राहत मिल सके इसके लिए काम करने वाला देश बनाया तो मोदी जी ने बनाया। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए जहां भ्रष्टाचार था उससे देश को निकाल करके विकासवाद के साथ जोड़ा, जहां वंशवाद था तो वंशवाद से निकाल करके विकासवाद की ओर ले गए, जहां वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स से निकाल करके देश को तरक्की की ओर ले जाने का काम और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को मोदी जी ने सामने ला करके खड़ा किया। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ सरकार बदली, सरकार के साथ साथ सरकार के काम करने की संस्कृति भी बदल डाली। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, आज यहां हमारे जो भी नेता खड़े होते हैं छाती ठोक के बोलते हैं हमने ये कहा था, हमने ये किया है, हमने ये कहा था, हमने ये किया है, ये हम करेंगे, ये कर रहे हैं और ये भी करके देंगे। इस बात को कहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और इसीलिए जब हम विकास की बात करते हैं आपको जान करके खुशी होगी कि सड़कों के लिए, रोड्स, नेशनल हाईवे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18 लाख करोड़ रुपए 2014 से 2022 के बीच में खर्च हुआ है। और इस साल 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। रेलवे लाइन, रोड, अब मैं अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं, एक समय में प्रतिदिन 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था एक दिन, और आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। ये भी हमको ध्यान रखना है। उसी तरीके से नेशनल हाईवे पिछले 9 सालों में 54,000 किलोमीटर बने, 54,000 किलोमीटर। और त्रिपुरा में पिछले 6 सालों में 300 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन करके तैयार हुआ है। ये भी हमको याद रखना है। পাশাপাশি শ্রী নাড্ডা ওনার নাতি দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে দাবি করেন ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন কংগ্রেসের শাসনে পিছিয়ে ছিল। ভারতকে প্রকৃত অর্থে পরিবর্তিত ভারত, উন্নয়নশীল ভারত হিসেবে তুলে ধরতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘর বণ্টিত হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়গুলোও তুলে ধরার চেষ্টা করেন বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री मिलने के लिए न्यूजीलैंड से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में आकर मिलता है कि नहीं मिलता है? तमाम देश, दुनिया के तमाम देश दुनिया के सबसे बड़े सम्मान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हैं कि नहीं करते हैं? दुनिया में भारत की छवि बनती है कि नहीं बनती है? अब ये यूक्रेन की लड़ाई हुई, मोदी जी ने पुतिन से बात करके युद्ध रुकवाया था कि नहीं रुकवाया था? मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात करके युद्ध रुकवाया था कि नहीं रुकवाया था? और 22,000 बच्चों को सुरक्षित तिरंगा झंडा लेकर के भारत स्वदेश पहुंचाया। ये बदलता भारत है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपको कह सकता हूं,
और बहुत सी चीजों को आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन हाँ, समय का अभाव भी है। आपने मेरी बात बहुत सुनी है, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीएम, इन तीनों का अंतर क्या है? सबसे पहले कांग्रेस समझो क्या है। कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है नॉन गवर्नेंस, कुशासन, कांग्रेस का मतलब है पॉलिसी पैरालिसिस, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, कांग्रेस का मतलब है फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कांग्रेस का मतलब, और सीपीएम का मतलब क्या है? सीपीएम का मतलब है टारगेटेड किलिंग, सीपीएम का मतलब है लूट ऑफ गवर्नमेंट फंड, सीपीएम का मतलब है लॉलेसनेस, सीपीएम का मतलब है कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीएम का मतलब है लूट ऑफ राशन, सीपीएम का मतलब है फिजिकल लिक्विडेशन ऑफ योर पॉलिटिकल अपोनेंट, पॉलिटिकल राइवल्स। और बीजेपी का मतलब क्या है? बीजेपी का मतलब है डेवलपमेंट, बीजेपी का मतलब है हाईवे, बीजेपी का मतलब है रेलवे, बीजेपी का मतलब है एयरवे, बीजेपी का मतलब है इंटरनेट, बीजेपी का मतलब है विकास, बीजेपी का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजेपी का मतलब है शिक्षा, बीजेपी का मतलब है स्वास्थ्य, बीजेपी का मतलब है गरीब कल्याण, बीजेपी का मतलब है गरीब सशक्तिकरण, बीजेपी का मतलब है महिलाओं का उत्थान, बीजेपी का मतलब है युवाओं को ताकत देना, बीजेपी का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए मित्रों, आप साफ साफ तस्वीर समझ लो, कांग्रेस किन बातों के लिए खड़ी होती है, सीपीएम ने आपको किस तरीके का राय दिया, और आज पहले विप्लव देव और अंबानी साहब के नेतृत्व में त्रिपुरा को मोदी जी के आशीर्वाद से किस तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। মূলত লোকসভা নির্বাচনের এক বছর আগে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের 9 বছর পূর্তিকে সামনে রেখে আজকের এই আয়োজিত জনসমাবেশ থেকে মূলত ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী লোকসভা নির্বাচনের দামামাই বাজিয়ে দিয়ে গেলেন জেপি নাড্ডা, এটা বলাই বাহুল্য। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8।